दोस्तों, लूसेंट सामान्य ज्ञान 15 जून 2023 के अपडेट बुक से विविध का महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आपसे साझा कर रहा हूं, जो सभी तरह के एग्जाम और क्विज में आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं, जिनका पेज नंबर 440 है। हैरोल्ड मैकमिलन, राइजिंग द स्टॉर्म। कैथरीन मेयो, मदर इंडिया। J.M. बेरी, हिंदू सिविलाइजेशन। रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मैकियावेली, द प्रिंस, ऑन द आर्ट ऑफ वॉर। चार्ल्स डार्विन, डिसेंट ऑफ मैन। चार्ल्स डिकिंस, ए टेल ऑफ टू सिटीज, पिकनिक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। एडवर्ड थॉमसन, फेयरवेल टू इंडिया। J.K. Galbraith, The China Passage, The Nature of Mass Poverty, Ambassadors General, The Triumph. Winston Churchill, Gathering Stores, History of the Second World War. H.W. Longfellow, Psalm of Life. Jonathan Swift, Gulliver's Travels. John Keats, Isabella. John Recife, And to the Last. Louis Fisher, गांधी एवं स्टालिन। T.S. Eliot, Family Reunion, Murder in the Cathedral. Richard Attenborough, In Search of Gandhi. Rudyard Kipling, Jungle Book. Michael Crichton, Jurassic Park. James Herriot, All Things Bright and Beautiful. Richard Nixon, Leaders. Vladimir Nabokov, Lolita. Roman Roland, Mahatma Gandhi. Arthur Conan Doyle, Adventures of Sherlock Holmes. Lewis Carroll, Alice in Wonderland. Ascot Reed, N.Y. to Nehru. Larry Collins एवं Dominic Loppilly, Freedom at Midnight. J.K. Rowling, The Tales of Vividh a Yaad. C. नवीनतम विख्यात पुस्तकें एवं उनके लेखक। P.V. Narsingh Rao, The Insider. Arun Shourie, Indian Controversies, A Sage on Religion. Shridatt Ramphal, Inseparable Humanity. Dr. Sadiq Hussain, Tariq-e-Mujahideen. Stanley Kalpage, Mission to India. Madonna, Sakes. Bria Lapings, End of Empire. Mikhail Gorbachev, Peace Hai No Alternative. Derek Walcott, Another Life. Taslima Nasreen, Chhaj Ja, Foreshi Premik. Geeta Mehta, A River Sutra. Ved Mehta, The Stolen Light. Mother Teresa, Down the Memory Lane. Jagmohan, My Frozen Turbulence in Kashmir. M. F. Hussain, Sansad Upanishad. T. N. Sheshan, Degeneration of India. U. R. Anantamurthy, Sanskar. Da. Sitakant Mahapatra, Beyond the War. Salman Rushdie, Satanic Verses, Fury, Shalimar the Clown, Midnight Children, Same, Golden House, Grimers, Haroun and the Sea of Storage, East-West, The Moor's Last Sigh, Quixote, Imaginary Homelands. Sonia Gandhi, Rajiv. Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear. Lal Krishna Advani, My Country My Life. Kapil Dev, Straight from the Heart. Tom Alter, The Longest Race. Romila Thapar, Somanath the Many Voice of a History. Manohar Joshi, Speaker's Diary. Anita Desai, Fasting, Feasting. Tiger Woods, How I Play Golf. APJ Abdul Kalam, Ignited Minds, India My Dream Envisaging an Empowered Nation Technology for Societal Transformation, Wigs of Fire, Atmkatha Seh Lekhak Arun Tiwari, Scientist to President, My Journey, Transforming Dreams into Action. Margaret Thatcher, The Path to Power. M. S. Swaminathan, To a Hunger-Free World. H. G. Wells, The Invisible Man, The Time Machine. Lacey Farnsworth, India Gate. Atal Bihari Vajpayee,
राजनीति की रपटीली राहें, संसद के 3 दशक। अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। डेरेक वालकट, इन ए ग्रीन नाइट, ओम रास। MJ अकबर, इंडिया द सीज विदिन। तारिक अली, कैन पाकिस्तान सर्वाइव। शशि अहलूवालिया, नेताजी एंड गांधी। डोमिनिक लेपियर, द सिटी ऑफ जॉय। विक्रम सेठ, सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट, 2 lives। NS सक्सेना, इंडिया टुवर्ड्स एनार्की। थॉमस कोनोली, शिंडलर्स लिस्ट। नवीन चावला, मदर टेरेसा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, देशद्वार से सोपान तक, मधुशाला। VP मलिक, कारगिल, फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री। जनरल के सुंदर जी, ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान। PC अलेक्जेंडर, द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी। K गोविंदन कुट्टी, शेषन, ए इंटीमेंट स्टोरी। मेनका गांधी, हेड्स एंड टेल्स। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द स्ट्रगल इन माई लाइफ। बोरिस येल्सिन, अगेंस्ट द ग्रेन। खालिद मोहम्मद, टू बी और नॉट टू बी। हिलेरी रोथम क्लिंटन, लिविंग हिस्ट्री। तुषार गांधी, लेट्स किल गांधी। बराक ओबामा, द ऑडिसिटी ऑफ होप। झुम्पा लाहिड़ी, द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। व्लादिमीर पुतिन, फर्स्ट पर्सन। अमित चौधरी, ए न्यू वर्ल्ड। VS नायपाल, half a life, an area of darkness। सतीश गुजराल, A brush with life। मेघनाथ देसाई, rediscovery of India। बेनजीर भुट्टो, daughter of the East, Pakistan the gathering storm। Stephen Hawking, the brief history of time। अरविंद अडिगा, selection day। एल्विन टोफलर, power shift। Bill Clinton, my life, the road ahead। शेख मुजीबुर रहमान, friends and foes।